परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପରମାରାଧ୍ୟା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ସାହା ଭରସା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଦାଦାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଅବିନ ଦାଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଇଷ୍ଟ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଦେଓଘର ଗଲାବେଲେ ମୋର୍ ସାଙ୍ଗେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ମୁଇଁ ଆଜି କହିବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛେଁ। ଇଟା ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖର କଥା। ଆମେ ନିଜର କାର ଧରିକରି ବାହାରନୁ ଦେଓଘର ଯିବାର୍ ଲାଗି। କାରଣ 8 ତାରିଖ ଥିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଦାଦାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ। ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ଦୁଇଟା କାରରେ ବାହାରି ଗନୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଦେଓଘର। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଲେ ତ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାର 5 ବାଜିଗଲା ଯେନ୍ତା ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯେ ଚାଲ ଶୁଣମା। ରୋଡ଼ର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଗାଡ଼ିଟି ଠିଆ ଉଠିଥିଲା। ଆମର୍ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ଼ ଟିକେ ଥିଲା। ଗାଈ ତ ଠିଆ ଉଠିଛେ ବୋଲି ଭାବନୁ ଆଉ ଆମେ ଗାଡ଼ିକେ ଆଗକେ ବଢ଼େଇ ନେଲା ମୋର ଭାଇ। ତ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିକରି ଗାଈ ଏତେ ଜୋର ପିଟି ହେଲା ଯେ ଆମେ ଭାବନୁ ଯେ ଗାଈଟା ମରିଯାଇଛି କି ଗାଈର ଖଣିଆ କି କାଣା ହେଇଛି। ଗାଈର କିଛି ବି ନି ହେଇଥାଏ। ଗାଈ ନିଜେ ଉଠିକରି ଗଲା ଆଉ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଠିଆ ଉଠିଥିଲା। ଆମେ ଦେଖନୁ ବାହାରକେ ବାହାରି କରି ଯେ ଆମର ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଲେପି ଯାଇଥିଲା ଲାଇଟ୍ ଜାଗାଟା। 5 5:30 ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ବୋଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଲାଇଟ୍ ତ ଆମର ଭଲସେ ଜଲୁ ନି ଥାଇ। ଲାଇଟ୍ର ମାଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ କେନ୍ତା କରି ଯିମୁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଥିନୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲା ଯେନ୍ ସେ ଗାଡ଼ିର ଆଘେ ଯାଉଥିଲା, ସେ ଗାଡ଼ିର ପଛେ ପଛେ ଆମେ ଯାଉଥିନୁ। ଦେଖନୁ ଗୋଟେ ବାଟେ ଗାଡ଼ିର ଗ୍ୟାରେଜ ଗୁଟେ ସେଠାନ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଲଗାନୁ ଆରୁ ଯେନ୍ତା ସେନ୍ତା କରି ଆମେ ଠାକୁର ଠାନକେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଯଉନ ଠାକୁରକେ ଦର୍ଶନ କର୍ମା ବୋଲିକରି ଭାବନୁ। ଆର୍ ଗାଡ଼ିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଗନୁ। ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଲୁଟା ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନୁ ଯେ ଆର୍ 150 କିଲୋମିଟର ଅଛେ ତାହେଲେ ଠାକୁର ବାଡ଼ିକେ ଯିବାର୍ ଲାଗି। ତ ଆମେ ଗାଡ଼ିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କନୁ ଆର୍ ଚାଲିଲୁ ଠାକୁର ବାଡ଼ି ଯିବାର୍ ଲାଗି। 11 ବଜେ ତକ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିନୁ ନ ଆମେ ଦେଓଘର ନିକେ। ହେଲେ କାଣା କର୍ମା ଟ୍ରେନର ଆଶା ଯିବା ଲାଗି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରାଫିକରେ ଆମେ ଫସିଗନୁ। ପୁରାପୁରି 11 ବଜିନୁ 1:30 ବଜେ ତକ୍। 1:30 ବଜେ ଯାକ ଗନୁ ଠାକୁର ବାଡ଼ି ଠାକୁର ଆଶ୍ରମ ଠାନକେ। ପହଞ୍ଚି ସାରନୁ ବେଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆଜି ତ ଠାକୁରଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା ଆର୍ ଆଜି ଉତ୍ସବଟା ସରିଗଲା ଆଉ ନେଇ ହୁଏନ ଉତ୍ସବ କାଲିକା ବୋଲି କହିଲେ। ବେଲେ ଆମର ମନଟା ପୁରା ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ଆମେ ତ ଆସିଥିନୁ ଉତ୍ସବର ଲାଗି ଉତ୍ସବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖମୁ। ଯେ କାଁ ହେଲା ଉତ୍ସବ ସରିଗଲେ ବି ଉତ୍ସବ ସରିଲେ ବି ତ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରମା ସକାଳେ ବୋଲି ଭାବନୁ। ଆରୁ ଆମେ ଯେନ୍ ଠାନ ରହିବାର ଥିଲା ସେଠାନକେ ଯାଇକରି ରହିନୁ। ଆମେ ତ ଏଇଠାନକେ ଆସୁନ 2:30 ବାଜିଥିଲା ନ ବେଲେ ଭାବନୁ କି କାଣା ଆର୍ ଶୁଇମା। ଶୁଇଲେ ତ ଆର୍ ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନାକେ ଉଠି ନି ପାରୁନ। ସେଠାନ ଥିଲା 4:54 ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇଗନୁ ଗାଧି ଗୁଧା କରି ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାନକେ ଯିବାର୍ ଲାଗି। ଆର୍ ସକାଳର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିକେ ଗନୁ। ଆରୁ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଯାଇଥିନୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି। ସକାଳେ ମୁଇଁ ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଦାଦାକେ ଦେଖିକରି ମୋର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଯାହା ଥିଲା ମୁଇଁ ଭୁଲିଗନି। ମୋର ଦୁଇଟା ଝିଅ, ଗୋଟେ ଝିଅକେ ହଉଛେ 5 ବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକେ ହଉଛେ 1.5 ବର୍ଷ। ସେ ଛୋଟ ଛୁଆକେ ମୁଇଁ ଧରିକରି ଯାଇଥିନି ଠାକୁର ଆଶ୍ରମ ଠେନକେ ଠାକୁରକେ ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି। ମୁଇଁ ତ ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛେଁ ବିହା ନି ହେବାର ଆଗରୁ। ବିହା ପରେ ମୋର୍ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୋର୍ 2 ଛୁଆର ସାଙ୍ଗେ ଇଟା ପହଲା ହେଇକରି ଗନି ଦେଓଘର ନିକେ। ଆଉ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗଲା ଯେ ମୁଇଁ କହିବାରଟା ବି କହିନି ପାରବାର। ମୋର୍ ପାଖେ ଶବ୍ଦ ଏକା ହିଁ ନିନ କେନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ କହିବାର୍ ଲାଗି। ମୋର୍ ସ୍ୱାମୀ ଯେ କି ସେ କହୁଥିଲେ କି ନାଇଁ ମୁଇଁ ଆଶ୍ରମ ନି ଯାଏଁ, ତମେ ଯିବ ବେଲେ ଯ। କେତେ ଥର ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛେଁ ଚାଲ ଯିମା ଆଶ୍ରମ ଟିକେ ଯାଉଁ ବୁଲି ବୁଲାକରି ଆସମା ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବୋଲି। ସେ ସବୁବେଲେ ମନା କରୁଛନ୍। ଆର୍ ଇଟା ନିଜେ ନ କହିଲେ ଆମେ ଯାଉଁ ଠାକୁର ଠାନକେ ଯାଉଁ ଆଶ୍ରମ ନିକେ ଚାଲ ବୁଲି ବୁଲାକରି ଆସମା ଠାକୁରକେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସମା ସେ ନିଜେ କହିଲେ। ଆର୍ ହଠାତ୍ ଆମେ ବାହାରି ଗନୁ ତାକର ଠାନକେ। ଆର୍ ସେ ବି ଦେଖିକରି ଏତେ ଖୁସ୍ ହଉଛନ୍ ଯେ ମୁଇଁ କାଁ ହେଲେ ଆଘରୁ ନି ଆସିଥାଇ ବୋଲିକରି ସବୁବେଲେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ ନ। ସତେ କଥାରେ ଅଛେ ଯେନ୍ କଷ୍ଟ ନି କଲେ କୃଷ୍ଣ ନି ମିଲନ ବୋଲିକରି ଇଟା ହଉଛେ ସେ କଥା। ମୋର୍ ସାଙ୍ଗେ ଘଟି ଯାଇଛେ। କଷ୍ଟ ଆମେ ଯେତେ କରି କରି ଆସିଥିନୁ ଯେ ଠାକୁରକେ ଦେଖିକି ସବୁ ଦୁଃଖ ଦର୍ଦ ଭୁଲିଗନୁ। ଆର୍ ଆସିଲା ବେଲେ ତ ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ଏତେ ଘଟଣା ମାନେ ଘଟିଛେ କାଣା କହିମି ମୁଇଁ। 7 ତାରିଖ ତ ଗନୁ ସେଠାନକେ ପହଞ୍ଚି ଗନୁ। 8 ତାରିଖ ରହିନୁ। 9 ତାରିଖ ଆମେ ସକାଳ ବାହାରି ଆସିନୁ।
गाड़ी तो आमर टिके डैमेज हो बेले गाड़ी के गुटे शोरूम रे देखानु आउ से ठान कहलु कि गाड़ी टिके आमर देखी दियो बोली से माने कहली गाड़ी रे तो ब्रेक काहे नीनो तुमे बिना ब्रेक रे बलांगीर देवघर केंता करे आसलो बोले यार ब्रेक सोटे से मैंने लगाली आ काଣା काଣା डैमेज होता जे सबूटा ठीक ठाक कली आमे तो देवघर के जाइथिनु दुईटा गाड़ी आसला बेले ठाकुर को प्रणामी देनु तांको समस्ते देखनु जुहार मुड़िया कनु और तापरे बाहरी आसनु बलांगीर के तो दुईटा गाड़ी आसला बेले से आमर गाड़ी तो नसी होता जे आमे देखौथुनु आ गुटे गाड़ी आमरनु टिके आगे पले आसतिलान आमे तो आमर गाड़ीटा सजे सानु और बाहरी गनु बलांगीर जीपार लगे आ गुटे गाड़ी के फोन करूँ जे से मैंने टिके आगे पले जीते न बेले चलो से आमे भी जाऊँ बोलिक भावनु और आमे भी गाड़ी स्टार्ट कर आसनु से मैंने पले जाइछन अलगा रास्ता और आमे पले जाइछुँ अलगा रास्ताटा पूरा गुंदली जाइछुँ से मैंने रही जाइछन पूर्व बेले आमे रही जाइछुँ पश्चिम आर काଣା करी हेबा 50-60 किलोमीटर फिर फिरले बोली भावनु तमे जेन रास्ता जाऊछ चलो आमे जेन रास्ता जाऊँ रांची रे आमे भेट पड़मा बोली से को कहनु से मैंने भी हाँ कहले आमे भी आगे माड़ी चलनु गला बेले तो आमर गाड़ी रो स्पीड टिके बेसी थिला बेले गायटे आसी करी आमर गाड़ी रे पीटी हे देला से गाई रो भी किछि नहीं है कि आमर भी किछि नहीं है ठाकुर को दयारू बोधे आमर किछि नहीं हैला आगे काଣା बड़ घटना हेतिता जे के जानो ठाकुर दया कले आरु छोट घटनाटे आमर संगे दुर्घटनाटे घटला जेतकी जोर आमे गाड़ी चलाउथिनु जे जदि से गाय झुसी झुसा नी हेथिता बेले आके आमर संगे काଣା आरो दुर्घटना घटी थिता जे ठाकुर जानी थिले सेती लगी से आमको गाईर माध्यम रे आमको रास्ताटा ठीक रे देखाले आर आमे गाड़ी बेसी जोर नी चले धीरे धीरे आसनु इटा ही तो ठाकुर को अपार दया इटा तो मुई कहनी गला बेलर कथा यहाँ दे आसला बेले भी एंता एंता आश्चर्य कथा माने घटुचे आमर संगे जे मुई काଣା आर कहमी ठाकुर को दया आमर ऊपर थिले किछि भी आमर इटा तो आमर संगे किछि भी नहीं घटी यहाँ दे रात हे गले यहाँ दे एंता एंता आमर संगे घटना माने घटुचे जे मुई काଣା कहमी आपण मानकु सुनी करी आपण माने भी समस्ते कांदी पकाबे आमर संगे तो आउ गुटे गाड़ी भी जाइथिला बेले आमे सेतरा खाद्य चार्जकर्ड पैन पुनी सबू से गाड़ी रखी देथिनु आर आमर गाड़ी रे आमे किछि नहीं रखी थाई दुई गाड़ी तो एका संगे जाऊे जेन अटकिले भी अटकीमा आराम से खाना पीना करमा बोली भावनु आउ से गाड़ी तो आमर ठानु बिछोड़ हो गला बोले आमर पाखे चार्जकर्ड भी नहीं थाई खाद्य सामान भी नहीं थाई कि पानी भी नहीं थाई आर आमे जेन रास्ता जाऊँ से रास्ता रे किछि भी नहीं मिलू थाई खाली घंच जंगल आ बड़ बड़ घाटी लाइन ट्रक मैंने आसूचे बड़ बड़ घाटी मैंने घंच जंगल के देखी कर तो छुआ मैंने और आमे मैंने समस्ते डरी पकाउथुनु रास्ता रे आसला बेले गुटे छोट गाँव रे गुटे दुकानटे खोला थिला बेले भावनु कि आमे से दुकान रे जो चाहे चुही टिके पीमा आ फोन टिके चार्ज करे करमा बोली करी सफ्टवेयर फोन तो बंद थिला बेले आमे मैप रे देखी करी आसुथुनु बेले रास्ताटा केनता कर देखी पारमु गुंदली जोथुनु आ जंगल रे नेटवर्क भी नहीं पाउथे तो सेठान के गनु आ चार्ज करे करानु सेटार के आर से लोग के पचरानु जे इठानु केते दूर हेबा हमर ओडिशा और झारखंड बॉर्डर बोली कर जे पाकटा इनु 10-15 किलोमीटर गले ओडिशा झारखंड बॉर्डर पड़बा तापरे तुम आराम से जे पारबा बोली से चाह दुकान वाला कहला हाँ कहनु आर पले आसनु आके फोन फोना धरी करी तो आगे गोटे पेट्रोल पंपटे थिला से पेट्रोल पंप ठानु पचरानु जे तेल पकानु आर से पिला के पचरानु केनाडू जे हेबा संबलपुर के बनू से पिला बताला याडू जो संबलपुर के आराम से पहुँची पारबा बोला आमे तो एटा मैप बाहर करानु और आके गनु आके जेते जाऊँ मैप रे रंग रास्ता रे तुम आसुच बोली कर रंग बतौछे बोली कहूँ तो काଣା करमा फेर पचके फिनु पेट्रोल पंप आड़े फेर से आड़के गनु हेन्ता हेन्ता कर 3 थर आना जाना करी फिराफुरी कनु तो समस्ते भावनु नहीं आर आके नहीं जाऊन केनाडे अलगा केनाडे रास्ता पड़े आके नहीं जाओ आमे पचके फिरू जेन आड़े आसतना से आड़के जाऊँ जहाँ के गोटे पचरामा आर आके जिमा बोलनु देखनु जे रातिर 12 बाजी छे के थिबा देखमा जे भी हेले थिबा जाके गोटे पचरामा बननु आउ गुटे घर बाटे गुटे माटे बसी थिली तो आमे भावनु से माँ के चलो जेगरे पचरामा बोली करी आर गनु आर से माँ के पचरानु इटा फोन टिके चार्ज कर दौन आमरटा आरु इठानु केते दूर पड़बा आमर ओडिशा झारखंड बॉर्डर बननु जे से मैंने ताकर हजबैंड के उठाले आर कहले जे मैंने काଣା पचरौछन टिके सुना बोली करी
मोर बहुतटे मुड पेन होता बेले मुई बाहर आसिक बसीथिनी। इमाने आसले आरो मते पचरौछन जे मुई ताकर भाषा टिके बुझिनी पारबार तमे उठ आरु कह बोलिक ताकर स्वामी के कहले। आउ आमे फोन टिके ताहाको देदेनु माँ के आर चार्ज टिके कर देथन आमर तो चार्ज सरी जाइछे और आर चार्ज करे करानु। तापर पचरानु से दादा के इठानो आमे 3 थर 4 थर हेलान किंद्रिनु न ओडिशा आर झारखंड बॉर्डर टिके बते द टिके रास्ता बोलिक कहनु। मोर भाई तो याडू गला बेले देखिथिला गुटे कंचा रास्तार मैप रो बतौछे बोली कर कहला। आमे भाबनु मैप केन्ता कर हेन्ता कंचा रास्ता के बताबा आरु केन्ता कर आमे जे पारमा बनु आर गनु टिके धुरिया के बेले देखनु जे आर जंगल जंगल हे जाउछे रास्ता छोट छोट हे जाउछे। तो आमे डरी करी निजे न फेर पले आसनु हे माँ घर ठानके आर पचरानु ताहाको। से दादा भी कहले हे कंचा रास्ता आधा किलोमीटर न अच्छे हे कंचा रास्ता रू बाहरी गले तमे ओडिशा के जाई पारबो बोली करी आमको रास्ताटा बते देले। ठाकुर बोधे से माँ आउ दादांको माध्यम रे आमको ठीक रास्ताटा बते देले। नहले एते राति रे जणे माँ बाहरे काणा करूथिबे। देखिले तो ठाकुरको दया तांकर नाम रे केते शक्ति अच्छे जे बड़ बड़ दुर्घटना भी छोट आकार दे पारे। ठाकुर जे कौनसी माध्यम रे ही निजर भक्तों को निश्चित भावरे उद्धार करिवे ही करिवे। इटा थिला ठाकुरको अपार महिमा। समस्तंको मोर जय गुरु।